والحمد لله على ذلك وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في البداية أيها الأحباب، إنه لمن السعادة أن نجتمع نحن وإياكم في هذا المجلس المبارك لإحياء هذه المناسبة العظيمة على قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى ديننا، مناسبة آية من آيات الله لنبي هذه الأمة ولهذه الأمة. فجزا الله خير القائمين على هذا المجلس الأستاذ كان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على يديه كل خير ويحيي به مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الدعوة إلى الله ومجالس التزكية، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المجلس ويمد النفع به إلى يوم الدين، وينفعنا جميعا بما أسمعنا ويسمعنا ما ينفعنا. وكذلك جزا الله خير الذين فتحوا هذا البيت. هذا صح. أصحاب بيت الذين فتحوا هذا المجلس والذين يخدمون في هذا المجلس ويساعدون في إقامة مثل هذه الخيرات العظيمة علينا وعليكم، فجزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Syekh Abdul Fattah bin Muhammad Al-Wajih memulai ceramahnya dengan berterima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada panitia acara dan juga para anggota, kepada ketua daripada Musalla Al-Fadilah dan juga kepada para anggota, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan waktunya, sehingga majelis ini bisa diacarakan, dilaksanakan dengan mulus. Dan juga terlebih-lebih beliau ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Rayyan yang sudah memimpin kita, mengajar kepada kita, memberikan tenaganya, waktunya kepada kita, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya di sini. Beliau di malam ini sangat gembira sekali bisa bertemu dengan pian-pian. Mudah-mudahan kalau Sidin bisa ke Banjar lagi, bisa bertemu dengan pian-pian semuanya, insyaallah. وهذه المناسبة يا أحباب ما شاء الله مناسبة للأمة كلها، مناسبة عالمية للأمة كلها، ولكن أنتم في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر رجب، ولكن أنتم ما شاء الله أهل بنجر خصكم الله سبحانه وتعالى بمناسبة أخرى إضافة إلى هذه المناسبة، وهي حولية الشيخ محمد زيني عبد العزيز عبد الغني قصدي. فما شاء الله جمع الله لكم بين فضيلتين وبين يعني خيرين، فالحمد لله على ذلك، فاشكروا الله واحمدوه على هذا الخير الكثير. Kemudian acara peringatan Isra wal Mi'raj ini sebenarnya seluruh dunia telah memperingatinya, sedang memperingatinya, sedang mengadakannya. Akan tetapi kalau kita di Kalimantan ini Allah memberikan kelebihan. Kelebihannya itu peringatan Isra wal Mi'raj digabung dengan haul guru kita bersama, guru Sukumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tidak lain, ini adalah sebuah keistimewaan bagi kita. Ini adalah anugerah buat kita yang kita patut syukuri, dan kita mempelajari daripada peristiwa Isra wal Mi'raj dan juga pelajaran daripada akhlak atau manaqib daripada guru Sukumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. إحياء ذكرى الأنبياء والأولياء هذا منهج شرعي ومنهج قرآني أصيل، وإحياء ذكرياتهم قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب. طيب هؤلاء أنبياء، طيب غير الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم. هذه ليست نبية، فما في حد يقول لا اذكر الأنبياء أما غير الأنبياء لا. طيب وهي امرأة، لكن لأنها صديقة كما قال الله سبحانه وتعالى ولية من أولياء الله، الله سبحانه وتعالى سطر اسمها وذكرها، قال اذكر، ثم ذكرهم في الكتاب. الله الأزلي القديم الذي ليس له بداية وليس له نهاية. هل هناك تخليد ذكرى أعظم من تخليد ذكرى في الكتاب المبين؟ لا يمكن. صعب.
فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخلد ذكراهم في كتابه فمن باب أولى أن يبقوا ذكراهم فينا وفي مجالسنا وفي قلوبنا وفي أرواحنا وفي اقتدائنا وأسوة لنا. Kemudian dalam memperingati haul ulama-ulama kita, ini adalah perbuatan secara Islam. Artinya memang Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, kata beliau, wadhkur fil kitab Ibrahim, sebutkanlah cerita-cerita Ibrahim di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim. Bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi Nuh, diceritakan kisah-kisah tersebut di dalam Al-Quran. Kalau ada yang berkata, ini kan para nabi. Tidak. Selain nabi juga ada diceritakan dalam Al-Quran. Siapa itu? Yaitu Sayyidah Maryam. Wadhkur fil kitab Maryam, sebutkan kisah-kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ini perempuan dan ini bukan daripada umat Rasulullah. Bagaimana jika ada laki-laki, yang laki-laki ini termasuk daripada umat Rasulullah, lebih berhak manakibnya disebutkan, lebih berhak kisahnya disebutkan, lebih berhak namanya disebutkan oleh pengikutnya, oleh pencintanya, tidak lain untuk mengikuti daripada akhlak beliau. Dan ini Maryam, perempuan daripada umat selain Rasulullah, dikekalkan ceritanya. Di mana dikekalkan? Di dalam Al-Quran. Kisahnya kekal sampai hari kiamat, terus ada dibaca oleh kaum muslimin. Begitu juga kita kaum muslimin, jikalau mendapatkan daripada kabar-kabar atau cerita-cerita atau manaqib daripada guru-guru kita, habaib kita, ulama kita kekalkan cerita tersebut, baik itu di tulisan atau di majelis-majelis atau di mana-mana kita dengarkan, kemudian kita contoh daripada akhlak tersebut. ذكريات الصالحين تولد في القلوب معاني المودة والمحبة لهم، ومعاني المودة والمحبة هي من حقائق الإيمان. كلما أحبينا أهل الله والصالحين والعلماء والخيرين كلما في قلوبنا الإيمان. قال في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أوثق عروة، أشد عروة من عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكلكم لماذا أحبيتم الشيخ زيني؟ أحبيتوا لأنه عالم ولي ذاكر عابد، ما حبيتوا لأنه رئيس الدولة، ولا حبيتوا لأنه صاحب بنك، ولا حبيتوا لأنه صاحب دنيا، ولا شيء. إذن هذا الحب في الله والبغض في الله من حقائق الإيمان، فهي تبعث في القلوب الإيمان وحقائقه. Kemudian juga cinta kepada ulama, cinta kepada para guru, cinta kepada para habaib, itu tidak lain untuk menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan juga membenci karena Allah. Itu adalah salah satu paling kuatnya rantai-rantai keimanan. Jadi kalau kita mencintai guru sekumpul karena dia itu wali, karena dia itu ahli ibadah, karena dia itu orang soleh, karena dia itu orang dekat sama Allah, kita cinta karena Allah, maka itu salah satu daripada kita mempunyai tali yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga jika kita benci terhadap seseorang karena Allah, kita benci karena dia itu bisa melalaikan kita, dia itu bisa menjauhkan kita daripada Allah. Kita benci terhadap sifat tersebut karena Allah Ta'ala, itu juga adalah salah satu bentuk keimanan, kekuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis al-akhar, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, barang siapa yang cinta karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena duitnya, bukan karena kegantengannya, karena Allah. Dan juga bughdu fillah, membenci karena Allah, dan juga memberi karena Allah, melarang atau menahan karena Allah, berarti dia tersebut imannya telah sempurna. المحبة يا أحباب تكون سبيل وطريق وأرجى لأن يحشرك الله معهم. قال في الحديث: المرء مع من أحب. قال سيدنا أنس: ما فرحنا بشيء
بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث وهم أصحاب رسول الله قالوا ما فرحنا كفرحنا بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ولهذا قالوا كان سيدنا أنس إذا روى هذا الحديث يقول يعني سمعت رسول الله يقول ما المرء مع من أحب وأنا أحب أبا وأرجو الله أن يحشرني معه. Kemudian cinta ini faedahnya, manfaatnya sangat banyak, sangat banyak. Faedah yang terbesar jikalau seseorang cinta terhadap seorang wali, seorang soleh, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, seseorang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Sayyidina Anas ketika mendengarkan daripada hadis ini dan meriwayatkan daripada hadis ini, Sayyidina Anas berkata, aku telah mendengar daripada Rasulullah bersabda, seseorang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Dan saksikanlah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku memohon kepada Allah dengan kecintaan tersebut, kelak di hari kiamat Allah mengumpulkanku, membangkitkanku bersama mereka, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan kita duduknya di majelis ini tidak lain karena cinta kepada Rasulullah, tidak lain karena cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan guru kumpul. Mudah-mudahan majelis kita sekarang ini menjadi sebab nanti kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masya Allah, nas'al Allah an kama hayya fi qulubina hadhihi al-mahabbah أن الله سبحانه وتعالى يعطينا ثمارها وثمارها أن نسير كما ساروا وأن نقتدي بهم وأن يحشرنا الله معهم لأنهم يا أحباب يوم القيامة الله يحشر الناس زمر. إيش معنى زمر؟ جماعة. قال وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. ليش؟ لأنه من نعيم الجنة، نعيم الجنة هو أعلى نعيم وأعظم نعيم، ما في نعيم أكبر منه. فمن نعيم الجنة أن الناس يساقون إليها زمر أي جماعات. يعني لو كان نعيم الجنة أنه كل واحد يدخل الجنة وحده كان الله سبحانه وتعالى سيجعل كل واحد وحده لأنه هذا يعتبر أعلى نعيم. لا، أعلى نعيم أن ندخل زمر. شوف كيف؟ فيحشرك الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. فهم؟ وكذلك أهل النار يساقون إليها زمر. لا زيادة في العذاب. صح ولا لا؟ لو واحد عذب وحده ما حدا يدري، لكن تعذب أمام الناس لا، أشد عذابا. وكذلك أن تكرم أمام الناس أشد فرحا. صح ولا لا؟ وهكذا. فنسأل الله أن يحشرنا معهم. Kemudian kata beliau, cinta ini dibutuhkan dengan penyaksian atau bukti. Maka bukti daripada kita cinta kepada guru-guru kita tidak lain yaitu mengikuti mereka, mengikuti daripada kesabaran mereka, mengikuti bagaimana dermawan mereka, mengikuti bagaimana mereka menjaga sholat 5 waktu, mengikuti mereka bagaimana menjaga yang haram itu haram, dijauhi yang haram. Kemudian Syekh Abdul Fattah menjelaskan, jikalau sudah cinta bersama mereka, cinta kepada ulama para habaib, kelak akan dibangkitkan bersama mereka dan dimasukkan surga bersama mereka. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wasiqah, nanti di hari kiamat penduduk jannah, penduduk surga akan dimasukkan secara kelompok-kelompok. Surga dibuka pintunya, kemudian masuklah kelompok-kelompok. Contohnya kita di Sekumpul di Banjar ini, nanti yang memegang daripada panji masuk ke surga guru Sekumpul. Orang yang cinta guru Sekumpul dan mengikuti guru Sekumpul berada di bawah bendera panji guru Sekumpul. Contoh misalnya di Pasuruan Habib Taufik, nanti Habib Taufik membawa panji daripada surga, di bawah beliau orang-orang di mana Pasuruan. Di Bangil, guru Bangil, kemudian di Malang, kemudian di Balikpapan, semua tempat, semua wilayah memiliki jamaah-jamaah. Ya, mudah-mudahan kita di bawah jamaah guru Sekumpul semuanya. Kenapa? Karena ketika masuk bersama jamaah tersebut, itu nikmatnya dilipat gandakan. Bangga kita. Ya, kayak orang festival gitu.
satu-satu mempunyai apa? Jamaah-jamaah, itu nanti kita bangga. Ini masuk surga. Masuk neraka juga sama kayak gitu. Wasiqal ladzina taqaw wasiqal ahlun neraka dimasukkan juga dalam neraka. Dalam neraka mereka yang masuk dalam neraka berjamaah-jamaah. Jadi jamaah yang misalnya main musik, dangdutan, sudah bawa panji, dangdutan, di belakangnya orang-orang dangdutan, tapi diadab. Orang yang senang main film berjamaah, orang yang senang sinetron haram jamaah, ya. Orang yang senang nonton terbuka daripada auratnya Korea, Jepang, India berjamaah juga. Kenapa dibikin jamaah? Karena jikalau dia mendapatkan adab sendiri-sendirian, masuk neraka sendiri-sendirian, itu sedikit yang mengetahuinya. Tapi kalau secara berjamaah itu azabnya lebih perih, lebih malu. Nah, jadi orang neraka masuk ke neraka lebih malu, lebih besar azabnya. Sedangkan surga nikmatnya lebih banyak, nikmatnya lebih diketahui oleh orang. هذه المناسبة الذي أنتم فيها مناسبة الإسراء والمعراج هي أعظم مناسبة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم وأفرح مناسبة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. يقول أن أفضل ليلة على الإطلاق بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن هذه الليلة الحق سبحانه وتعالى رفع حجاب ذات الشريف وخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم فاحا من غير واسطة في مرتبة من مرتبة التشريف لم تم هو لأحد بعده إلا له صلى الله عليه وسلم. Kemudian malam Isra wal Mi'raj ini para ulama berkata, yaitu malam yang paling istimewa bagi Rasulullah, malam yang paling agung bagi Rasulullah adalah malam Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya kenapa? Karena di malam tersebut Allah memberikan anugerah yang tidak diberikan kecuali kepada Rasulullah SAW. Para nabi, para rasul, para malaikat meminta kepada Allah supaya bisa langsung bertemu dengan Allah, tidak diberikan permintaan tersebut. Akan tetapi Rasulullah tanpa meminta, Rasulullah diundang untuk bertemu dengan Rasulullah secara nyata, tanpa ada perantara, tanpa ada hijab sama sekali. Rasulullah bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita bertanya bagaimana atau di mana. وهذه المرتبة مطلب عظيم لكل مخلوق، بل مطلب عظيم للأنبياء. من هذا الذي ولا استقر روح إلا بالنظر إلى وجه الله الكريم؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا نبي من الأنبياء سيدنا موسى طلب هذه الرؤيا، ولكن مع أنهم يطلبونها لم تعطى لهم، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم طلب لهذه الرؤيا من غير طلب صلى الله عليه وسلم. Nabi Musa ketika itu sudah pernah meminta kepada Allah, wahai Allah, tolong izinkan aku untuk memandangmu, akan tetapi tidak diberikan oleh Allah. Kata Allah, kamu lihatlah gunung itu, gunung Sina itu, kamu lihat ke situ, Allah bertajalli kepada gunung tersebut, maka jikalau kamu kuat memandangnya, kamu akan bisa memandangku. Maka Sayyidina Musa memandang daripada jabal tersebut, langsung hancur. Ketika hancur, Nabi Musa yang melihat daripada tajalli Allah kepada gunung tersebut, Nabi Musa tidak tahan dan langsung pingsan. Ini Nabi Musa hanya melihat sedikit daripada tajalli Allah ke gunung, tidak tahan langsung pingsan. Akan tetapi Rasulullah tanpa meminta diberikan, dan ketika diberikan Rasulullah tahan terhadap pemberian tersebut. أما بالنسبة لنا أمة محمد فأفضل ليلة بالنسبة للأمة هي ليلة ميلاده صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي والقرآن والدين ترتب على ميلاده صلى الله عليه وسلم. لو لم يولد لما وجد من هذا شيء. لما ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاءت الخيرات كلها، وأخذنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات نور التوحيد، من ظلمات الجهل نور العلم، من ظلمات الشقاء نور السعادة، من ظلمات المعرفة بالله سبحانه وتعالى
فهي أفضل ليلة بالنسبة للأمة على الإطلاق. Kemudian bagi Rasulullah malam paling istimewa yaitu malam Isra wal Mi'raj. Adapun untuk kita umat Rasulullah malam yang paling istimewa yaitu malam pertama, malam madu. Bukan, akan tetapi malam yang di situ dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika setelah dilahirkannya Rasulullah kita semua menjadi sebaik-baik umat. Setelah dilahirkannya Rasulullah kita menjadi umat yang paling terakhir, akan tetapi yang paling pertama masuk surga. Setelah dilahirkannya Rasulullah setiap amal kebaikan kita kerjakan dilipat gandakan 10 kali lipat. Setelah dikeluarkannya atau dilahirkannya Rasulullah, kita semua mengenal daripada Al-Quran, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah dilahirkannya Rasulullah, kita semua amal jelek kita, maksiat kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain daripada umat yang lain, jikalau dia bermaksiat besok pagi tertulis di depan pintunya fulan bin fulan, barusan kemarin maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وهذه المناسبة العظيمة الذي لا يمكن تخيلها بخيال لعظمته الحق سبحانه وتعالى عندما أراد أن يتكلم عنها كما سمعنا في الآيات قال سبحان الذي أسرى. قالوا إذا أراد الله أن يتكلم عن شيء عظيم يبدأ بتقديس الله وتعظيمه وإجلاله ويقول سبحان الذي أسرى، أي تنزه وتعظم وتقدس بهذه المعجزة العظيمة الذي أسرى بعبده. Kemudian perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang sangat hebat. Saking hebatnya Allah mensifati daripada kisah tersebut dengan kalimat Subhan. Maha suci Allah. Maha suci Allah artinya ini adalah kisah yang sangat hebat yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. وكذلك في خلعة لم تخلع على أحد مثلها. قال سبحان الذي أسرى بعبده. عبودية كل حركة وسكون وخاطر في الحبيب صلى الله عليه وسلم وكمال العبودية بنص القرآن. Kemudian subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan أعلى مرتبة يقول مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى. مرتبة العبودية هذه يشترك فيها الجميع، ومرتبة العبدية هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحان الذي أسرى بعبده. مرتبة العبدية. Kemudian Allah memperjalankan hambanya. Di sini kata beliau kita melihat Allah memberikan gelar kepada Rasulullah dengan gelar abdiyah. Kalau ubudiyah itu kita, kalau Rasulullah abdiyah. Jadi maksudnya derajat atau gelar ubudiyah ini adalah gelar yang paling tinggi. Bukan Rasul atau Nabi atau kekasih, akan tetapi penghambaan. Maksudnya penghambaan di sini seorang akan mencapai derajat yang paling tinggi jikalau dia sangat merendahkan dirinya. Semakin merendahkan diri, semakin tinggi hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba yang mana Rasulullah adalah seorang hamba yang paling paham tentang penghambaan kepada Allah. Dengan artian seorang hamba tersebut dia menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Dia menyembah kepada Allah tidak mengharap daripada kemaslahatan dunianya atau akhiratnya, tidak mengharapkan daripada pahala atau takut surga, akan tetapi dia menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah karena dia paham dan sadar diri dia itu adalah hambanya Allah, dan Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita kan derajatnya masih derajat yang tengah-tengah atau di bawah. Baca surat Al-Waqiah kenapa? Karena mau kaya. Baca sholawat kenapa? Karena mau sugih. Itu udah apa-apa, bagus. Mau mengerjakan ini kenapa? Karena pahalanya sedikit demikian. Dan itu adalah bagus. Akan tetapi jikalau seorang itu sudah sampai kepada maqam ubudiyah, maka seorang tersebut akan menyembah kepada Allah. Memang dia sadar dia adalah hamba Allah dan Allah lah yang berhak disembah. Dan ini maqam tersebut tidak ada yang bisa menyampainya setinggi-tingginya melainkan Rasulullah SAW
Mana kata beliau, ubudiyah itu kita. Kalau abdiyah itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لماذا ليلا ما كان نهارا مثلا؟ قالوا ليلا لأن الليل اجتماع المحبين، فهو أعظم من أحب الله حبيبه محمد، وأعظم من أحبه الله هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان الليل مناسبا لهذا الاجتماع ولهذه المعجزة. فالليل محل اجتماع المحبين ومحل الخلوة، يختلي كل حبيب بحبيبه، فكان مناسبا أن تكون ليلا. Kemudian Allah memperjalankan daripada Isra wal Mi'raj tersebut di malam hari. Kenapa bukan di siang hari? Karena di malam hari tempatnya, waktunya yang tepat untuk bertemunya kekasih dengan kekasihnya. Allah tidaklah mencintai seorang hamba yang paling dicintainya adalah Rasulullah. Dan Rasulullah tidaklah mencintai siapapun yang lebih dicintainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu tersebut, di malam tersebut, waktu yang paling tepat seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya. قال ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. متى كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ سؤال لكم جميعا. السؤال: متى كانت رحلة الإسراء أو معجزة الإسراء والمعراج؟ من سيقول لنا؟ Beliau bertanya, apakah ada di antara kita yang tahu kapan terjadinya Isra wal Mi'raj? Kapan terjadinya? Kalau ada yang tahu, angkat tangan, dikasih hadiah. متى كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ Ibu-ibu angkat tangan, ada yang tahu? متى؟ Ada yang tahu? متى كانت Isra رحلة wal الإسراء Mi'raj. والمعراج؟ Angkat tangan, angkat tangan. Ada yang tahu, angkat tangan. من يعرف؟ الذي خارج. Ayo angkat tangan yang tahu. متى؟ أيوة 27 رجال، لكن في أي عام؟ Tahunnya berapa? Tahun berapa? 20 Rajab, 27 Rajab tahun. متى كانت في أي عام؟ من يعرف؟ الذي في الخارج. Yang di dalam atau di luar yang mau jawab angkat tangan, jangan angkat kaki. ما أدري. Tidak ada yang tahu. خلاص أنا أجيب على السؤال. كانت رحلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بعام. Hijrah Isra wal Mi'raj terjadi sebelum 1 tahun daripada hijrah Rasulullah SAW. طيب متى كانت الهجرة؟ Kapan hijrahnya Rasulullah? متى كانت الهجرة؟ Kapan Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Al-Madinah? Kapan? متى كانت الهجرة؟ متى النبي هاجر من مكة إلى المدينة؟ Kapan Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Ya, lihat dulu Google-nya. كانت الهجرة بعد البعثة ب13 عاما. النبي نزل عليه الوحي وهو سنه 40 عاما. بعد 13 عام 13 عام في مكة، 10 سنوات في المدينة. هاجر بعد 13 سنة. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بعام، يعني كم سيكون؟ 2 سن الحبيب 52 عام، أي 13 سنة من عمر الدعوة. Jadi Rasulullah hijrah itu dari Mekah ke kota Madinah setelah 13 tahun berdakwah. Umur Rasulullah ketika 40 tahun turun wahyu. 40 tahun turun wahyu. Setelah turun wahyu Rasulullah berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Itu di Mekah. Kalau di Madinah berapa tahun dakwah? 10 tahun. Jadi semuanya berapa? 23 bukan 17. 23. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan
Isra wal Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Berarti berapa? 40 tambah 12 berapa? 52. Jadi Isra wal Mi'raj terjadi ketika umur Rasulullah 52 tahun. Tahunnya 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah. فكانت رحلة الإسراء والمعراج ليلا على قول الجمهور في 27 رجب قبل الهجرة بعام، أي سن الحبيب 52 عاما. قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله سبحانه وتعالى يقول هذا المسجد مبارك حوله، فكيف سيكون هو من باب أولى مبارك. هذا المسجد اليوم 70 عام بيد اليهود، ونحن المسلمين 2 مليار ما استطعنا نعيد هذا المسجد إلى حظيرة الإسلام والمسلمين بسبب تفرقنا وغفلتنا وبعدنا عن أن نعتصم بحبل الله ونجتمع كأمة واحدة حتى يقيم الله بنا شرف الإسراء والمعراج ونستعيد المسجد الأقصى إلى حظيرة المسلمين. Kemudian barakna haulah, yang mana Allah memberkahi sekeliling atau daerah tersebut, yang mana Masjidil Aqsa adalah masjid yang penuh barakah. Akan tetapi di zaman akhir ini kota Palestina atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa telah dikuasai oleh kaum Yahudi. Telah dikuasai selama 70 tahun, kata beliau, selama 70 tahun. Sedangkan padahal di waktu tersebut dan zaman sekarang kita umat Islam jumlahnya 2 juta lebih, bahkan lebih 2 juta. Itu kita 2 juta lebih tidak bisa mengambil daripada Masjidil Aqsa, tidak lain karena kebanyakan daripada kaum muslimin sendiri yang hatinya sudah banyak berpecah belah, hatinya sudah banyak bermusuhan, hatinya sudah banyak memutus daripada silaturahim, entah itu karena politik, beda pendapat, sudah tidak mau teguran, beda coblosan, tidak mau lagi temanan, entah itu karena warisan, entah karena masalah dunia. Kalau seandainya kita umat Islam mau bersatu, mau saling membantu, pastinya Masjidil Aqsa akan bisa kita rebut dalam tahun ini. اليوم أخواننا في غزة هناك يدفعون دماءهم ودماء أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم فداء للمسجد الأقصى وفداء لبلاد الإسلام. ما هو واجبنا نحوهم؟ بإيش نشاركهم نحن في هذه المناسبة العظيمة؟ نتذكرهم أولا يا أحباب أننا نعزم في نفوسنا أننا نناصر كل مسلم في أينما حل، وأننا طعنا أن نضحي بأرواحنا وكل ما نملك لأجل الدفاع عن الإسلام وعن مقدسات الإسلام وعن بلاد الإسلام، أننا لن نقصر. فقد ورد في الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Kemudian di Palestina, saudara-saudara kita itu merelakan atau mengorbankan daripada darahnya, daripada jiwanya, daripada kesehatannya, daripada nyawanya untuk Masjidil Aqsa. Laki-laki, perempuan, orang tua, muda, semuanya mengorbankan untuk Masjidil Aqsa. Lalu apakah kewajiban kita bagi kita sebagai umat Islam yang jauh daripada Masjidil Aqsa? Kata beliau, yang pertama, kita harus mempunyai niat dan tekad untuk berjihad fisabilillah. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tidak berperang, kita jauh daripada Palestina, tidak bisa berperang. Barang siapa yang tidak berperang atau dia itu memang tidak bisa karena jauh, akan tetapi tidak orang yang jauh daripada perang tidak bisa berperang, atau dia itu tidak ada dalam niatnya ingin berperang, tidak ada dalam hatinya ingin membantu orang muslimin yang lagi dizalimin, yang lagi dibunuh. Melihat orang Palestina biasa aja, melihat orang Palestina dibunuh tidak berdoa. Barang siapa yang dalam hatinya kayak gitu, tidak ada niat untuk berperang fisabilillah, maka jikalau dia mati, mati dalam keadaan munafik. Oleh karena itu kita niatkan malam ini, seandainya Palestina ada di Banjarmasin ini, kita ke sana. Berani nggak? Nggak ada yang berani, kayaknya takut istri semua.
وكذلك يا أحباب علينا تجديد التوبة مع الله. نحن محتاجون إلى التوبة. يقول أحد السلف، يقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه البلايا التي حلت بنا بلا شك أنها بذنوبنا. فرب معصية عصيتها الله ربما في أندونيسيا تكون سببا للبلاء لإخوانك المسلمين هناك، لأن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ورب طاعة طاعتها الله سبحانه وتعالى في أندونيسيا أو في غيرها كانت سبب للفرق لإخوانك هناك. فنحتاج إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. Kemudian yang pertama apa? Niat dan tekad untuk jihad bersama mereka seandainya dekat. Yang kedua, mempunyai niat taubat, karena kata beliau, jikalau kita taubat, Allah akan memberikan rahmat kepada kita dan saudara-saudara kita yang mungkin jauh daripada kita. Dan juga kemungkinan jikalau kita maksiat di Indonesia, balanya itu bisa jadi bukan keturun kepada Indonesia saja, akan tetapi kepada saudara kita di Palestina. Jadi maksiat itu bisa balanya kepada kita dan kepada orang jauh. Begitu juga taubat. Jikalau kita taubat kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah, kembali kepada Allah, maka rahmat Allah akan diturunkan kepada kita dan kepada saudara kita di Palestina. وكذلك يا أحباب الدعاء دائما ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم وأن الله يحقن دماءهم وأن الله يخذل أعداءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الدعاء في مثل هذه الظروف. في غزوة بدر مكث من بعد العشاء إلى الفجر وهو قائم، تخيل قائم ويقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، إلى أن نزل بعد الفجر جبريل وبشره بالنصر. Kemudian yang ketiga, doa. Doanya kayak apa? Doanya ذلك في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب. Kemudian doa. Doa ini apa? Doanya ini yaitu doa yang dibaca oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdoanya? Rasulullah berdoa ketika perang Badar, perang antara mati dan hidup, perang yang sangat panjang kisahnya. Intinya Rasulullah berdoa dari setelah sholat isya sampai subuh, berdiri sambil mengangkat kedua tangan. Doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu dari subuh sampai dari maghrib sampai subuh berdiri Rasulullah, sampai malaikat Jibril turun membawa kabar gembira. Wahai Rasulullah, tenanglah. Wahai Rasulullah, cukup sudah berdoanya. Sesungguhnya Allah memberikan kejanjian, Allah memberi janji bahwa umat Islam akan menjadi orang yang menang, akan menang. Ini di Ghazwah Badar. Kalau peperangan Ahzab yang singkat Uhud, hasbunallah. Kalau peperangan Uhud, yang mana peperangan Uhud itu singkat ceritanya ketika 70 daripada sahabat dibunuh, lalu kafir Quraisy kembali dan ketika di pertengahan jalan kafir Quraisy ingin kembali lagi ke kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin, karena kaum muslimin 70 orang sudah dibunuh, sudah kecapean. Maka daripada kafir Quraisy memberikan kabar-kabar, sebenarnya kabar ini tidak betul, cuma ingin menakut-nakutin muslimin, kaum muslimin. Maka diberikan kabar kepada mereka bahwa kafir Quraisy bersatu lagi ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kabar kafir Quraisy dengan pasukan yang besar ingin pergi ke kota Al-Madinah, maka Rasulullah dan para sahabat berdoa dengan doa ini. Dengan doa ini tersebut, kafir Quraisy yang tadinya mau menyerang para kaum muslimin tidak jadi ketakutan. Apa doanya? Doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa daripada Rasulullah dan para sahabat. Dengan doa tersebut, mereka yang pasukannya banyak, kuat, tidak jadi menyerang. الأحزاب كذلك عندما تجمع قريش بأكبر جيش الجزيرة العربية، لم يجتمع جيش بهذا العدد في الجزيرة العربية من قبل قط. ترى 1000 مقاتل أرادوا أن يمسحوا المدينة مسحا، تخلص النبي من الدين هذا الجديد كل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني جيش كبير
فاستشار الصحابة سيدنا سلمان على الخندق، فحفروا الخندق وجلسوا يحرسون وابتلوا بلاء شديد. قال في الله سبحانه وتعالى قال وبلغت هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزلزال الشديد قالوا يا رسول الله ماذا نفعل ماذا نفعل ايش نسوي؟ قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فلحق الصحابة بهذا الدعاء فأرسل الله سبحانه وتعالى جند من جنوده. قال الله ولله جنود السماوات والأرض، كل ما في السماوات جنود لله. أرسل الله جندي واحد بس، الرياح أرسلها عليهم فقلعت خيامهم وضربت قدورهم حتى أخرجتهم ورجعوا إلى بلادهم. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أنها فقط أزاحتهم، وإلا لو فتح الله لها بشكل أكبر لأخذتهم كما أخذت قوم عاد وثمود. قال ايش 8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تأخذ إلى السماء وترميه. لكن سبحانه وتعالى وعد النبي أنه لا يعذب الكفار ما دام فيهم وهم كفار من رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian doa yang terakhir yaitu doa ketika peperangan Ahzab. Singkat ceritanya ketika peperangan Ahzab, para kafir Quraisy dan juga kafir-kafir yang lain berkumpul bersatu sampai hitungan 10.000 daripada orang kafir. Bayangkan 10.000 orang kafir ingin menyerang kota Madinah ketika itu masih kecil. Jumlah Rasulullah dan pasukannya sangat sedikit, tidak sampai 10.000. Maka ketika itu sudah sangat kepepet sekali dan sudah sangat kewalahan, kecapean. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Bila Rasulullah bacalah doa, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur, ya Allah, tutuplah auratina, aurat kami. Wa amin, dan juga berikanlah keamanan kepada rawatina yang kami takutin. Maka dibaca terus daripada zikir tersebut, maka Allah mengirimkan satu tentaranya. Sebenarnya alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan Allah, di bawah tangan Allah. Akan tetapi Allah karena ada Rasulullah pemberi rahmat, Allah memberikan satu pasukan saja. Apa pasukannya? Pasukannya tersebut yaitu angin belitung. Angin tersebut dikirimkan kepada mereka orang kafir, sehingga orang kafir tersebut mendapatkan angin yang sangat dingin, dan juga kemah-kemah mereka, tempat tidur mereka terbangan. Binatang-binatang mereka terbangan, alat-alat untuk masak, untuk makan terbangan, sehingga mereka 10.000 tersebut tidak jadi menyerang daripada kota Madinah, dan mereka pun pergi. Dan ini bilang Syekh, ini adalah daripada rahmat Rasulullah. Seandainya mereka itu bukan berhadapan dengan Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat, mereka akan dijadikan seperti kaum Samud, kaum Ad, yang mana mereka itu kaum Samud, kaum Ad dilemparkan oleh Allah ke atas langit, kemudian dilemparkan ke bumi, sehingga tidak ada sama sekali bekasnya. Bayangkan manusia ini dilempar ke atas langit, lalu dilemparkan lagi ke bumi, sudah tidak ada sama sekali bekasnya. Akan tetapi ini cuma dikasih sedikit daripada azab Allah, yaitu berupa angin. هذه الدعوات هي أعظم سلاح بيدنا نحن المسلمين. أعظم سلاح، هذا السلاح لا يمتلكه العالم ولا يمكن يخترعوه. يعني لو فكروا يخترعوا لن يخترعوا. هذا السلاح لا يوجد إلا بيد أهل الإسلام. فكرروا هذه الدعوات نصرة لإخواننا في فلسطين، ونصرة لكل مسلم مظلوم في العالم. وهذه المناسبة تذكرنا بالمسلمين، لأن هذه مناسبة الإسلام، مناسبة المسلمين جميعا. كم قلوب من المسلمين اليوم تتفق معكم في هذه المناسبة ومحبين لهذه المناسبة ويستظلون بظل هذه المناسبة، فهي تجمعنا جميعا. Kemudian kata beliau, ini doa yang tiga ini adalah doa yang sangat ampuh, doa yang sangat mahal, yang mereka kaum kafir tidak bisa menciptakan doa seperti ini atau senjata seperti ini. Kita punya senjata ini yang paling hebat. Senjata ini paling hebat, paling ampuh, dan sudah dikerjakan, dipraktekkan, dicoba oleh para sahabat Rasulullah SAW. Doa yang pertama apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Yang kedua hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga Allahumma astur auratina wa amin
ra'atina. Nah, dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini yang mana Rasulullah diperjalankan ke Masjidil Aqsa tidak lain untuk kita juga mengenang daripada Masjidil Aqsa dan tidak lain untuk membantu daripada kaum kita, kaum muslimin kita di Masjidil Aqsa. Kita salah satu membantunya yaitu dengan cara berdoa dengan 3 doa ini, mungkin baca 100 kali dalam sehari, ya Hayyu ya Qayyum atau Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan juga Allahumma stur auratina wa amin ra'atina. الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة أزمان كثيرة ومديدة ونحن في كمال الصحة والعافية، وأن يعيد علينا من بركاتها وأسرارها وأنوارها، وأن الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا بما يتجلى به على نبيه صلى الله عليه وسلم من خيرات الدارين، وأن الله يحنن قلبه الشريف علينا، وأن الله يرزقنا كمال محبته، وأن الله يحيي فينا وفيكم الخيرات والعطايا الجزيلات، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا من هذه المناسبة ومن هذه الذكرى ما فيه خيرات الدارين، وأن الله عمنا وعمكم الله سبحانه وتعالى يجعل من عناية رعايته، أن الله يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين عامة إلى أحسن حال، وأن الله يصرف عنا والبلاء والغلا والأمراض والصلصال، وأن الله يرضى وإياكم بما يحب ويرضى، ويصرف ذرات أعمارنا في طاعته وفي رضاه، وأن الله يبارك في هذا المجلس ويبارك في الحاضرين وفي الحاضرات، في الصغار في الكبار في الرجال في النساء، وأن يجعله مجلس عامر ومصمم عامر إلى يوم الدين، يجعل فيه الراكعين والساجدين والخاضعين والخاشعين والمتبتلين والمنيبين والتائبين والعامرين قلوبهم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله وبالخيرات المعنوية الظاهرة والخفية، وأن الله يرضى علينا وعليكم بما تبي على العباد والصالحين، ويقبلنا على ما فينا، ويصلح شؤون الحسية والمعنوية، وأن الله ينصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، ينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، اللهم احقن دماءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وكلهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم واربط على قلوبهم يا أرحم الراحمين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم ولا تبلغهم ولا بعض المراد، اللهم ارميهم بسامك الصائب واحرقهم بشهابك آمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك إنهم والمساكين فأرنا فيهم، اللهم بطشتك الكبرى فيهم يا رب، اللهم اكفنا شرهم